हालेलुया जी, जय मसीह की। फेसबुक देखने वाले फेसबुक को लाजमी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, और यूट्यूब पर जो हमें देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। माँ का कोई दिन नहीं होता, माँ से मोहब्बत का कोई दिन नहीं होता, बल्कि मैं कहता हूँ माँ के बगैर कोई दिन ही नहीं होता। तो माँ से मोहब्बत का आलमी दिन उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सारा साल अपनी माँ को वक्त नहीं दे पाते हैं, मसरूफियत के बायस, बाहर होने के बायस। बाहर के ममालिक में रहने वालों को एक दिन दिया जाता है कि आप एक दिन सारा साल की मोहब्बत को, सारा साल की मसरूफियत को एक दिन में समो दें और अपनी माँ के साथ मोहब्बत का इजहार करें। तो ये एक आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इससे एक महीने के बाद फिर फादर डे का भी कानून लाया गया 1910 में, और 1908 में ये कानून मदर्स डे के हवाले से पेश अक़वाम मुत्तहिदा में, और तब से ये 100 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है, 112 साल हो गए हैं, और ये मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया के लोग अपनी माँओं को इस दिन खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी मोहब्बत का उनको सिला पेश करने की कोशिश करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, एक माँ को उसका बेटा छोड़ गया ओल्ड एज होम में, तो जब आखिरी वक्त आया तो उसने मुलाकात के लिए बेटे को कहा कि मुझे बेटे से मुलाकात करवाई जाए। तो बेटे से मुलाकात करवाई गई, तो बेटे को उसने कहा कि बेटा इस ओल्ड एज होम में ना पंखे लगवा दो। तो उसने कहा कि क्यों अम्मा? उसने कहा कि मैंने तो गर्मी में जैसे तैसे वक्त गुजार लिया, लेकिन तुम्हारे बच्चे जब तुम्हें यहाँ पर छोड़ के जाएंगे तो तुम यहाँ की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें माँ बाप के साथ ये सलूक नहीं करना है। एक माँ बाप मिलकर 8 बच्चे पाल लेता है, और 8 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। ये हमारे मुआशरे की बेहिसी है, और वो सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं जब हम कहते हैं कि अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। हम अल्फाजी तौर पर तो ये कह देते हैं कि हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली इस बात का वक्त आता है उनसे मोहब्बत शो करने का, जब वो बिस्तर पर पड़ जाते हैं, वो असल वक्त होता है जब हमें उनसे अपनी मोहब्बत को शो करना होता है। लेकिन हम उस वक्त उनसे तंग आ जाते हैं और हम उनको ओल्ड एज होम में या हॉस्पिटल के किसी कमरे में या गेस्ट हाउस के किसी कमरे में उनको छोड़ आते हैं और उनका एक तीमारदार को मुकर्रर कर देते हैं, जो कि हमारी मोहब्बत का सबूत नहीं होता है। तो हम अपने लिए दुआ करें कि खुदा हमें वो दिल दे जिसमें हमारे माँ बाप के लिए हमारे दिल में मोहब्बत हो, और हम खुदा को भी इस बात का जवाब दे सकें कि हम अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, अपनी माँओं को जितना आज आप खराज तहसीन पेश कर सकते हैं करें। माँ बाप की मेरे अज़ीज़ों उनकी मौजूदगी में हम बाकी उनको समझ नहीं पाते हैं, हम सिर्फ उनको जानते हैं। हमें अपनी माँ की, अपने बाप की उस वक्त समझ आती है जब हम माँ बाप बन जाते हैं। जब हमें कोई माँ बाप कहने वाला आ जाता है तो फिर हमें अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप की मोहब्बत का एहसास होता है कि वाकई वो हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देते थे। हम अपने बचपन में, हम अपने लड़कपन में या टीन एज में अपने माँ बाप को बहुत तंग करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें पसंद आ जाती है तो हम अपने माँ बाप के सामने जिद कर देते हैं कि हमें यही चीज़ चाहिए। हमें उस वक्त ये समझ नहीं होती कि अगर वो हमारे माँ ने, हमारे बाप ने हमारे लिए वो चीज़ अरेंज की है तो वो किस तरह से अरेंज की है। आज जब हम अपने बच्चों के लिए अरेंज करते हैं तो फिर हमें अपनी माँ बाप की वो सारी बातें याद आती हैं कि उन्होंने किस तरह से हमारे लिए अरेंज किया होगा। हम कोई अपने माँ बाप के सामने ज़िद करते हैं, हमारा बच्चा कोई ज़िद करता है, तो हम जिस फैक्ट्री में या जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ से हम एडवांस लेने की कोशिश करते हैं। जब हमें एडवांस नहीं मिलता है तो हम अपने फैक्ट्री या कंपनी में ही किसी साथी से उधार लेने की कोशिश करते हैं। जब हमें वहाँ से भी नहीं कुछ मिलता तो फिर हम अपनी मंगनी या शादी की अंगूठी बेचने की कोशिश करते हैं। अगर वो बेचकर भी उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो हम अपना कीमती मोबाइल या इस तरह की कोई कीमती चीज़ बेचते हैं और अपने बच्चों की ज़रूरत को पूरा करते हैं।
لیکن ہمارے بچے اس قربانی کو نہیں جانتے ہیں، جس طرح ہم اپنے ماں باپ کی قربانی کو نہیں جانتے، آج ہمارے بچے بھی ہماری اس قربانی کو نہیں جانتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ وقت سے پہلے ماں باپ کی محبت کو جان لیتے ہیں۔ جب صحیح طرح سے ماں باپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو اس وقت خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ماں باپ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بہت وقت گزر چکا ہوتا ہے جب ہم اپنے ماں باپ کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے صرف ہم جانتے ہیں، لیکن ماں باپ کیا چیز ہے اس کے لیے سمجھنے کے لیے ہمیں ماں باپ بننے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ماں باپ نہیں بنیں گے ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کا، ہمارے ماں باپ کی جو محبت ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم کتابوں سے پڑھ کر، بڑوں سے سن کر ایک رسمی طور پر ماں باپ سے محبت کا اظہار تو ضرور کر دیتے ہیں، لیکن جو اصل محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے وہ تبھی ہمارے دل میں بنتی ہے جب ہم ماں باپ بن جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ماں باپ بنیں گے تو ان کو اپنے ماں باپ کا احساس ہوگا۔ آپ ابھی سے اپنے ماں باپ کی محبت کو دل میں محسوس کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر آپ کی پڑھائیاں مکمل کی ہیں، کس طرح لوگوں سے مانگ مانگ کر آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آپ کبھی کبھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں محلے میں کسی بچے کو دیکھ کر کہ اس بچے کے پاس سائیکل آ گئی ہے تو میرے پاس بھی سائیکل ہونی چاہیے۔ ہم اپنے ماں باپ کی فائنینشیل سچویشن کو نہیں دیکھتے، ان کی کمائی کو نہیں دیکھتے کہ کتنی ہے، 2 وقت کی روٹی کس طرح سے پوری ہو رہی ہے، لیکن ہم صرف ضد کر لیتے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے اور توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ پلک جھپکتے ہی ہماری ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اکثر ہم اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا بھی کر دیتے ہیں اور بچے کو یہی احساس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے ماں باپ کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ ضرورت پوری ہو گئی ہے، جبکہ حقیقت ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب ہم ماں باپ بن جاتے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر اعظم سے گزارش کروں گا کہ وہ آج خدا کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں جو خدا نے ان کو دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ صاحب، بابرکت لمحات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور جتنے بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، بہنیں بھائی مائیں بزرگ چھوٹے بچے جتنے بھی، ہم سب کے ہم شکر گزار ہیں، اور آئے ہوئے مہمانوں کے لیے بھی شکر گزار ہیں، ماؤں کے لیے شکر گزار ہیں، اور آج کے دن کے لیے ہم نہایت خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور کہنے کو تو یہ کہ دن اس کو مخصوص کیا گیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح ہر روز جو ہمارا دن ہے اپنی ماؤں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے، اور ہمیں سیلیبریشن کرنی چاہیے ماؤں کے ساتھ، اور خدا سے برکت لینی چاہیے، کیونکہ ہر روز جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نئی صبح ہوتی ہے، نئی تازگی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم اپنے والدین کی عزت کریں، تو اس سے ہماری جو روحانی جو ترقی ہے وہ یقیناً اسی سے ممکن ہے۔ تو میں جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ ضرور ہر روز کی طرح نہ کہ صرف ایک دن کو مخصوص رہیں، بلکہ ہر روز اپنی ماں سے اسی طرح آپ اس دن کو سیلیبریٹ کریں۔ ہر روز آپ کے لیے مدر ڈے ہونا چاہیے، تو یہ ہمارے لیے بڑی خاص اور اسپیشل بات ہے، تو اس کے لیے ہم خدا ان کی نہایت شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اور پاسٹر نام بھٹی صاحب کے لیے جنہوں نے اس جگہ پر اہتمام کیا مدر ڈے کے لیے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ماؤں کو کس طرح سیلیبریٹ کیا ہے، اور ان کو مالا پہنائی گئی ہے اور پھول پیش کیے گئے ہیں، اور ان کے لیے اور بھی کچھ انہوں نے انتظامات کیے گئے ہیں، کچھ کھانے پینے کا باربیکیو کا جو باربیکیو کی پارٹی رکھی گئی ہے، تو یہ بہت اچھا، میں نے سمجھا کہ بہت یہ اچھی بات ہے، اور انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے اپنی خدمت کے۔ اس طرح کی ہمارے اندر ایک ہونی چاہیے، اور ہمیں اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت پازیٹیو جو ہے اسٹیپ ہے ہمارے لیے، اور ہم سب خادمین کو چاہیے کہ ہم مل کر اس طرح کا جو پروگرام کریں تاکہ کلیسیا میں ایک نیا رجحان آئے۔ تو ہم نہایت شکر گزار ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے درمیان پاسٹر برناباس صاحب ہیں، ابھی آپ تو ابھی ہم جو اگلا پروگرام ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ باربیکیو کس طرح تیار ہو رہا ہے، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت لمحات ہیں۔ پاسٹر کاظم صاحب کے پاس ہم جائیں گے۔
आए जी इधर आए इधर सर इन छाड़ दे मेरे को लेने ती है जी बारबेक्यू बर्गर करके पकवान आज भाई साहब क्या मैं पर मैं नहीं आप भी बोलिए मैं खड़े हो जाए वहां ना सीधी कर दो ये मुझे पकड़ा मैं तो देख चुका हूँ केक में। खड़े हो जाए हालेलुया जी, ठीक है एक मिनट ठीक है पकड़ चले आप हालेलुया जी, जय मसीह की। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सब लोगों को माओ का आलमी दिन मुबारक हो, माओ से मोहब्बत का आलमी दिन मुबारक हो। माँ से मोहब्बत का कोई एक दिन नहीं है, माँ से मोहब्बत का सिर्फ एक ही दिन। वैसे ये मैं समझता हूँ कि आलमी दिन के तौर पर तो ठीक है, लेकिन इसको स्पेशल कहना कि ये माओ से मोहब्बत का दिन है, ये माओ के साथ मेरा ख्याल है कि ज़्यादती है, क्योंकि माओ से मोहब्बत सिर्फ एक दिन के लिए ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कोई भी दिन माँ के बगैर नहीं होता, माँ के बगैर कोई दिन होता ही नहीं है। तो ये हमने माओ को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज बारबेक्यू पार्टी का अरेंज किया है। खुदावंद पास्टर इमरान भट्टी साहब को बहुत ज़्यादा बरकत है कि उन्होंने इसका एहतमाम किया है। इसको उठाएं चेक करें और चेक कर लें, अभी कच्चा है, उठा के चेक करें इसका वजन चेक कर लें आप ऐसे इधर देखें पास्टर इमरान भट्टी साहब को खुदावंद बहुत ज़्यादा बरकत दे। और खालिस मोहब्बत का सबूत उन्होंने खालिस चिकन की बोटियाँ बनाकर दिया है, और बहुत बिना हड्डियों के है ये चिकन, और बहुत ही ज़बरदस्त। और हमारे मोहसिन भाई हैं, नदीम भाई हैं, भाई मकबूल हैं, भाई शिराज हैं, हमारी मसीही यूथ टीम का हिस्सा। खुदावंद इनको भी बरकत दे। भाई इजाज़ हैं, भाई एजाज हैं, पीछे भाई शिमोन भी हैं। पास्टर इमरान भट्टी साहब से गुजारिश करूंगा कि एक बार सबका तारुफ करवा मैंने करवाया पहले भी अभी भी करवा देता हूँ। भाई शिराज हैं, भाई इजाज़ हैं, पास्टर आजम साहब खड़े हैं, उमर जो चीफ हैं उमर साहब वो भी खड़े हैं, और लाला मकबूल साहब हैं, भाई शिमोन है, और हमारे प्यारे भाई ये भी खड़े हैं यहाँ पर। हम सबके शुक्रगुजार हैं कि आप सब यहाँ पर आए हैं। भाई नदीम ने ये बड़ा अच्छा बड़ा टेस्टी इंतज़ाम किया है, और भाई नदीम के हाथ में काफ़ी टेस्ट है, खुदा ने बरकत दी है, तो हम भाई नदीम के बहुत शुक्रगुजार हैं। भाई नदीम खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। बहुत शुक्रिया जी। दो तस्वीरें बनानी है बस।